चारि-पांच दिन धरिकी जो जिले में जो भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति निजे गोपीआनंद विरोध में जो अभियोग होची ताकू नहीं मु स्पष्ट करने आसी आपण सामने सर्वप्रथमे मुझे कलेक्टर छुट्टी रे थिले एडीएम सार चार्ज रे थिले मु किसी विषय को लेकिन मुझे आलोचना करी एडीएम निहार रंजन कंवर आउ सहित मुझे आलोचना करी केबे भी मुझे पाटितुंड करनी उच्च स्तर में किसी कहनी जे डीडब्ल्यू एवं कलेक्टर मझे जो चली माने कोल्ड वार ताकू टिके आपण टिके मैनेज करंतु आउ सेटा ठीक नुह आम सरकार पाई भी भल नुह आम कौन आम ये दौचु माने समाज को आम जो सरकार ऑफिसर माने भितर भितर जो पाटितुंड होती जहाँ भी होता समस्ते जनसाधारण जानुंट द्वारा जनसाधारण सरकार ऑफिसर मान प्रति गोटे माने खराब ये जीव माने ओपिनियन जीव से आप शीघ्र समाधान करूँ समस्ते मिसिकी काम करूँ आम सरकार योजना सब लोक मान पाखे पहुँचतु ऑफिसर माने सरकार सहित सहयोग करूँ ताकू नहीं मु आलोचना करी अन्वेषा हॉस्टेल में जिते बड़े नवम श्रेणी अष्टम श्रेणी छोटा छोटा छुआ मान जो मुरापिटा हेले এটা ঠিক নুহ তাকে কেমিতি মোবাইল ফোন পাইলে আজি মোবাইল ফোন ধরিকি পড়াচ্ছন্তি আগামী দিନରେ কিଏ से বন্দুক ধরিকি পড়াসিব এটা পুଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ସମାଜ ପ୍ରତି କି ଆମର ସରକାର ଉପରେ ନିନ୍ଦା ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଆପଣ କଡ଼ା ନିୟମ କାନୁନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କିଏ ବି କିଛି ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ କୌଣସି ମାନେ ଆଘାତକାରୀ ଜିନିଷ ଯେମିତି ନେଇପାରିବେ ତାପରେ ଥରେ ମୁଁ ଶେଷଖାଲ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି सकाଳେ सकाळे गोटे मंदिर दर्शन करने सकाळे भोर 5:30 होता किंतु राति 2टार गोटे ट्रक ब्रेकडाउन हो जाता किंतु सकाळे 6टा पर्यंत कौन से ऑफिसर जाना से आंध्र पटे 100टा ट्रक आ ओडिशा पटे 100टा ट्रक अटकी जाता लोक मैंने स्कूल बस भी अटकी जाता छोटा छोटा छुआ थे सीटा भी बाहर पार नाला ताकू नहीं कि प्रथमे मु फोन कली आईआईसी रायगड़ा को से फोन उठेले परवर्ती थरे दिथर को कलापर से उठेले से कहले से आमर जुरिस्डिक्शन आसुना से आप आईआईसी शेषखाल को फोन करंतु जो आईआईसी को फोन कली शेषखाल को से फोन उठेले तापर मु एसपी को फोन कली एसपी को फोन लागिलानी तापर सेते बेले निहार रंजन कंवर चार्ज रे थिले तांको मु फोन कली सर एमती हेछि आ बहुत ट्रक अटकी जाइछि राति 2टारू आपको केमती कौन समाधान करूँ एसपी को जनातु से निजे कहले ठीक अच्छे सर मु आईआईसी शेषकाल को जन दूसरी मुझे पलासी तापर मु दिने मेल करी पचारि केंद्र सरकार आउ राज्य सरकार जो पब्लिक वेलफेयर जनहितकारी जो योजना अच्छी तार गोटे लिस्ट दियो तापर जो जिला स्तर में जो ऑफिसर मान अच्छा जिला स्तरीय ऑफिसर मान तांकर ना तांकर डेजिग्नेशन आउ तांकर कांटेक्ट नंबर दियंतु आउ जिला रो जेतिकी फंड माने माननीय जिलापाल अधीन में जी आसूची फंड से तार डिटेल भी दियंतु एतिकी मु मेल करछि सेतिरे मेल रे भी मु स्पष्ट करिछि जे हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट हम्बल रिक्वेस्ट मु करछि जेतिरे डियर एंड रेस्पेक्टेड मैडम बोली कि मु संबोधन करछि ताकू जिते से बेखातिरी कले तार कौन से एक्नॉलेजमेंट भी देले अरे ताके तथ्य देवाटा दूर कथा ताके सप्ताहटी पर 15 दिन पर मासे पर दे था सिथर किछि ये नहीं किंतु एक्नॉलेजमेंट देतंते सर वी रिसीव्ड योर मेल एंड आमे यथाशीघ्र आपन को आमे तार सूचना देबो इनफॉरमेशन देबो सेमति भी मते करना सेथिरे मु टिके तांको मेसेज कली जे आपन किछि आपन हमको सहयोग करूनांती बदे आपनकर पूर्व माने गत सरकार हैंगओवरटा बोधे उतरिनी बोली मु मेसेज करती ता छड़ा मु तांको जेमिति तांके हैंगओवर उतरिनी बोली व्हाट्सएप मेसेजटा तांके सोशल मीडिया रे छाडी चोली जदि तांको मु आदिवासी संप्रदाय लोक बोली जदि तांको गाड़ी करथिबी किंबा तांको दुर्व्यवहार करथिबी किंबा तांको कोनोसी भाषा रे
ମୁଁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବି ସେଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ କରିଥିବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ବି ଥିବ ନା ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ଯଦି କହିଛି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ଭର୍ସନ୍ ଥିବ ନାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭର୍ସନ୍ ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭରଟା ଅଛି ସେମିତି ବି ଥିବ ନା ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଦିନ ସେ ଏତଲା ଦେଲେ ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବୋଲି ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ହରିଜନ ହଉ ଯିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲେ ମୁଁ ପିଲାବେଳରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ଅଣ୍ଡାମଣା ତାଣ୍ଡିପୁର ଜାଗାରେ ମୋର ଚାଷ ଜମି ଥିଲା ମୋ ପିଲାବେଳରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିକି ବୁଲିଛି ମିଶିକି ଖାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢ଼ିଛି ମୁଁ କେବେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଣଦେଖା କରେନି କେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ କରିକି ଦେଖେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ଯଦି ନଥିବା ମାନେ ମିଥ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଯଦି ଆମ ନାଁରେ ଯଦି ସେ SC ST ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ଯଦି କରିବେ ତ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ତ କେବେ ବି ଅଫିସର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପୁରା ଅଟକିଯିବ ଏଟା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ ଏଟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କେ ଅଫିସର ମାନେ ଥରେ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ST SC କାର୍ଡ ଖେଳିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କେ କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ ଅମୁକ ଲୋକ ଯେ XYZ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ST ଲେଖା ହବ ଆଉ କିଏ ଯଦି SC ଲେଖା ହବ ଲୋକ ଆଉ ଜାଣିକି ଯିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ନା ଅଛି DR ରଞ୍ଜନ କौर ଅଛି ତାଙ୍କେ ଲେଖିବା କୁହନ୍ତୁ ST କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆଣିକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ SC ଲେଖିବ ଆଉ ଜଣେ କିଏ OBC ଲେଖିବ ଆଉ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଲେଖିବ ଲୋକ ଜାଣିକି ଡରିକି ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ନେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ବିଜେଡିର ନାଁ ଉଠେଇଲି ବିଜେଡି ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଉତୁରିନି ତାଙ୍କୁ ବାଧିଗଲା ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅଫିସର ମାନେ କିଛି ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଛି ଲୋକ ଆହୁରି ସେ ପୁରୁଣା ସରକାରର ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହେଉଛି ମୋହନ ସରକାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଏଠି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିବ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଜେଡି ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ହବ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର କେବେ ଉନ୍ନତି ହବନି ଆମେ ସବୁ ଦଳକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଟା ଜାତୀୟ ଦଳ